गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ मे 6 तारिख मंगलवार। आज दिन 30टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। ता पूर्वर वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाद्वारा देश विदेश सहित ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम आपण जहाँकि प्रथम जानीपारे। प्रथम खबर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बड़ घोषणा। राज्य में आसंता जुलाई मासरू आरंभ हेब जनगणना। एथिपाई समस्त प्रस्तुत करने निर्देश दि जाइए सूचना रही। परवर्ती खबर पेट्रोल पंप्रे स्वीकार करा डिजिटल पेमेंट बोली सूचना रही। कहीं पेट्रोलियम एसोसिएशन पक्षर यह निष्पत्ति ग्रहण कर साइबर क्राइम एवं फ्रड ट्रांजैक्शन को नहीं पेट्रोलियम एसोसिएशन पक्षर यहीपरि निष्पत्ति ग्रहण कर सूचना रही। परवर्ती खबर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ रे जोड़ी हेबे 16टी नुआ बाटालियन। एथिपाई सृष्टि हेब 17,000 नुआ पदवी बोली जनापड़ी। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश पटु भारत प्रति अधिक विपद सृष्टि होतबारो बीएसएफ पक्षर एथिपाई समस्त प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि बोली जनापड़ी। या सहित पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल में 2टी फरवर्ड हेडक्वार्टर प्रतिष्ठान करने सरकार तरफ जहाँकि योजना रही बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना को नहीं पीएम किसान योजनार जो परवर्ती किस्तिर टंका रही 20तम किस्तिर जो टंका रही से 20तम किस्तिर टंका चाषी भाई जहाँकि कम दिन भितर पाइपर बोली सूचना रही। जहाँकि केंद्र सरकार तरफ एने ग्रीन सिग्नाल आसी जाइए। ता पूर्व समस्त चाषी भाई मानू 3टी काम करने को पड़ो। प्रथम आपंकर ई-केवाईसी को कंप्लीट कर दिंतु। 2 नंबर आपंकर फार्मर रजिस्ट्रेशन कर दिंतु। या सहित आपंकर जो आधार कार्ड रही से आधार कार्ड रे बैंक अकाउंट लिंक अच्छी कि ना चेक कर दिंतु। जदि आपंकर बैंक अकाउंट लिंक ना ताले आपने जहाँकि बैंक अकाउंट रे लिंक कर दिंतु जहाद्वारा आपने परवर्ती पर्यायर सीएम किसान योजना अधीन जून मासर 2,000 टंका पाइपर। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं प्रधानमंत्री आवास योजनार जो नियम रही से नियम किछिटा नियम जहाँकि कोहल कर मिली केंद्र सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन 3टी नियम के जहाँकि परिवर्तन कर जहाँकि अधिकरू अधिक लोक प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन सामिल होकर घर पाइपर। सरकार नियम अनुसार मासिक आय 10,000 टंका जो आगुरी थिला ताकू हटेकी एवं जहाँकि 15,000 टंका करा ता सहित जो मानकर 2 चकिया गाड़ी थिला सेमानक जहाँकि पूर्व नियम अनुसार बाद दि जाता एवं किंतु सेमानकु जोड़ापी सरकार तरफ जहाँकि निर्देश दि जाइए। आपण पाखे 2 चकिया गाड़ी थिले मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइपर। या सहित केंद्र सरकार आउ गोटे बहुत बड़ घोषणा कर प्रधानमंत्री आवास योजना जो सर्वे रही से सर्वेर समयसीमा को वृद्धि कर पूर्वर एप्रिल 30 तारिख यार लास्ट डेट था एवं जहाँकि आउ 15 दिन पर्यंत वृद्धि कर मे 15 तारिख पर्यंत आपण जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन सर्वेटी को कंप्लीट करें। परवर्ती खबर आगामी दिन में राज्य सरकार तरफ 32,000 पुलिस कर्मचारी को नियुक्ति देवाई योजना पूर्वर जहाँकि पुलिस विभाग में 16,000 पदवी खाली रही नुआ आउ 16,000 पदवी देवाई राज्य सरकार जहाँकि प्रक्रिया आरंभ कर सारी माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर यांत्रिक त्रुटि कारण उत्तर प्रदेश हाथरस आजिज नामक जड़े व्यक्ति पाखक जहाँकि विपुल मात्रार टंका आसी अर्थराशि परिमाण ये आप स्क्रीन माध्यम देखिपारे। ये जो स्क्रीनशॉट रही है स्क्रीनशॉट एवं जहाँकि सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लगी कहुचे अजित दुनियार सबुठारु धनी व्यक्ति पलटि जाइछन्ते बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर बिजली उपभोक्ता मान गोटे बहुत बड़ा खुशी खबर आसी मे मासरे सस्तार मिल बिजली। पूर्वर आपंकर जो बिजली बिल थिला से बिजली बिल अपेक्षा जहाँकि यही मासरे आपंकर बिजली बिल कम आसब बोली किसी मीडिया सूत्र जनापड़ी। परवर्ती खबर रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फोन जगे कथा होती। पुतिन भारत को समर्थन जनाउछन्ते बोली सूचना मिली। वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जसवाल कहते रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलग्राम आतंकवादी आक्रमण घटना को नहीं कड़ा निंदा करछन्ती। से निरीह लोकों मृत्यु को नहीं गभीर शोक प्रकाश करछन्ती। या सहित पुतिन कहते जे आतंकवादी विरोध में लड़ाई करने भारत को पूर्ण समर्थन प्रदान कर जहाँकि सूचना देछन्ती। परवर्ती खबर पहलग्राम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना जहाँकि वृद्धि पाइबा देखा मिली। मे 7 तारिख दिन जहाँकि मक डिल करने अनेक राज्य को निर्देश देते केंद्र गृह मंत्रालय बोली अपडेट होती। सूचना अनुसार यही अभ्यास समय विमान आक्रमण चेतावनी साइरन बाजिबा साधारण नागरिक एवं छात्र छात्री मानू शत्रु आक्रमण समय निजक केमिति सुरक्षित देवे से विषय में उपयुक्त तालीम दिज्व बोली सूचना रही। परवर्ती खबर पीजी नामलेखा प्रवेशिका परीक्षा कालीठार जहाँकि आरंभ हो जाए। कड़ा सुरक्षा बलय यही परीक्षाटी आरंभ कर कालीठार मे 13 तारिख पर्यंत यही परीक्षा चलिबो बोली सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଟିମ୍ରେ 81 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି 81 ଜଣ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘାଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ବଲକା କାଠ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀଘାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖା ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଯୋଗଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି କାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଦିନରେ ଖରାର ଗୁଳିଗୁଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଥର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଥର ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେସବୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 20ତମ କିସ୍ତିର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି କିସ୍ତିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଟସ୍ ରହିଛି ସେ ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି সেই ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଧାନ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସୋସିଏଟ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେମିତି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ଼ିକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।